উদ্বোধনীয় নৃত্য আমাদের উদ্বোধনীয় নৃত্য পরিবেশন করার জন্য আমি ওনাদের নাম এখানে ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড এখানে এসে ওনাদের নাম বোঝাতে তারপরে নৃত্যশিল্পীদের অনুরোধ করছি তারপরে পুষ্পা দেবী ini domboro sok pajak boat race competition kedua marong omong competition choli tongmani prai 47 team or jagao participant khaika tini ke closing day tini final round final on 9ta team tongo or 9ta team ni bisingo first second third borono chung prize ronai titi edition ungui 1,70,000 50,000 fly borono rojanai ini o program chung phai chok phajak chini honorable em Rajesh Tripura tei bchini MLA khorok nei tongo Sanjay Manik Tripura tei Nonditari ang Depolma ini o Pandawa tei bu tongo oroni Ganasara ni SDM tongo tei bchini SF tongo nini fisheries ni kwbangma official staff rok bu tongo omo chini bubagrani wansomong je o am chaio যে আরংই চাই তনাই রনো বহুত রওই বরনি লাইভলিহুড ডেভেলপমেন্ট খাইনানি তেবু টুরিজম নো আর প্রমোট খাইনানি বাগৈনো जों অমহাই বোট রেস কম্পিটিশন খাইজাখা যারা তিনি ফিশারম্যান তনাই র বরনি নখুঙো আরংই অরনি আনরংই ফালিয়া হে বরনি নখুঙো চলেওয়ানি অনেক প্রবলেম বাহাই নখুঙো তংও হানি বাগৈনো जों টিটি এডিসিনি ওই বরনো 200 boat जों बरनो provide खायखा o 200 जों rong bagmani bisingo no जों tabao borono competition खायखा borono encourage खायनानि bagoi je oro jagao arongoi phaloi teibo tourist oro attract thung naifei boroni livelihood develop thung bono naifei no जों TTADC tei Maharashtra ni guidance by tini fishery ni EM ni saktharmung bai omo tini kaisa naithothok tei kaham program tini swnamjakha जों साइमानो दोम्बर अमहाय जागा कायसा पवित्र हली प्लेस होनजागो हली वाटर होनजागो जों महाकुम्भराव थांनानै सिनाय हिसाबाव चिनि अरनि रायमा साइमानि जे दै बाय आगे चिनि अक्रा चाक्रा रंगे जतनो बिलेब खायो अरनि दोम्बरनि दै बाय जदि बनि नावगो गोथार खायनायनि बागै बा कोनो रोगि सुगि रं खांके बरक हामै थाङो होनै बरक बिलेब खायो अथच जों अमनो काहाम के बिसिङो आसु बुसियै नायजाया दिनै दोम्बर अमहाय कायसा जागा हली प्लेस अर जागाव जों तैबो प्रमोट खायनायनि नांगो दिनै लोकरावनो जों तैबो तबवै अमनि ताम होसनाय हिस्ट्री न जों सिलायनो नांगो अमनो सिरनानि बागैनो दिनै महाराजा अनेक जातियाव गयनो दिनै हाय दिनो जों अमहाय कायसा नायथथक तै काहाम प्रोग्राम खायमाखा बसकांगो जों तैबो अर जागा टूरिज्म अट्रैक्टिव खायबानि बागै तै लोकरावनि फिशारिज नि ऊपर डिपेंड खायनाय र ओ आमसाइनि बरनो जों तैबो सापर्ट खायनायनि बागै चिनि चाटियाव मुं तंनाय हामबाय।